MPA chairman has assured that the gates installed at Baina will remain open 24 hours for public access, following a meeting with delegation of locals led by MLA Sankalp Amonkar. Amonkar also expressed his gratitude to Chief Minister Dr. Pramod Sawant for the cabinet decision approving the establishment of 20-bedded hospital at Sada, a move that will greatly benefit the local community. Everything will be sorted out and बारीक आमचे किती issues असलेले पळय एक मांडलेले पळय टेक एक्झाम्पल फॉर द ग्राउंड रॅम्पाचो त्याने क्लिअरली कट सांगला कितें आमी ते सदांच ओपनूच दवरले म्हणून. Yesterday we met the Chief Minister. Chief Minister has given us a 100% cooperation assurance that things are going to be in the favor of the people from the area. So we, with help of our Murmugaon MLA Sankalp, who is my close friend, with help of Daji Salkar, with help of Jayant, who has also taken the lead, with help of all the people, we should be able to maximize the use of that ramp at Baina. माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हेही तांच्याकडे ह्या विशयी उलयल्ले आसा आनी ताणें तांकां आश्वासन दिलां की आपूण सगळे इश्यू सॉर्ट आउट करता म्हणून. ते म्हणतात की गेट दवरल्या ती फॉर इमर्जन्सी म्हणून आज आमदारांनी आमकां सगळ्यांक MPAच्या चेअरमॅना कडेन व्हेलो, तेजे कडेन डिस्कशन जालें. तेंच्यांनी सांगलें की जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तुमचे कडेन पब्लीक स्टेटमेंट करतले आनी बाय हेजी युनीट आसा CISFचे हे असल्या कारणान केन्ना इमर्जन्सीक ते गेट पूण 24 आवर्स बायणाचो अप रॅम्प डाऊन रॅम्प दोन्ही ओपन आसतलो आणि पब्लिका कडेन आमी विनंती करता इतले सगळे आमदारांनी पब्लिकान तो यूज करपा स्टार्ट करपा जाय. त्याच प्रमाणे काल CMन आमच्या फुडें कलेक्टराक फोन मारलेलो आसा आनी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिलेले आसा की टू रायट टू MPA चेअरमॅनाक बरें म्हणून बाबा दीस रोड वेदर इट वील बी ओपन फॉर पब्लीक काय ना म्हणून. सो इन रायटींग द MPA वील ऑल्सो रायट टू द गव्हर्मेंट सेयींग दॅट बाबा इट इज अ पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी दीस वील बी टोटली ओपन फॉर द पब्लीक. हे लोकांक लागून ओपन आसतले हेजे लागून कसलोच कन्फ्युजन ना एंड दीस रोड अप रॅम्प एंड डाऊन रॅम्प इज टोटली ओपन फॉर द पब्लीक. सर आता CM म्हणटकर तुमची गेल्या विकाक एक मिटींग जाली CMA बरोबर आनी कॅबिनेट अप्रुवल आयिल्लें आसा हॉस्पिटलाचेर. ताजेर तुमी कितें सांगूं शकता? 20-bedded हॉस्पिटल वॉज ए ड्रीम प्रोजेक्ट इट सायड सो ताजेर कशें पळय फर्स्ट ऑफ ऑल आय वूड लायक टू थँक्स टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा जो आमचो एक प्रोजेक्ट आसलेलो आनी सगळ्यांक आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांक दिसतालें की बाबा हांगा एक खंय तरी हॉस्पिटल जावचें म्हणून आनी तेज्या लागून आमचो कंटिन्युअस फॉलोअप आसलेलो. आनी आयज हांव आमच्या मुख्यमंत्रीक धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेणें हो कॅबिनेट डिसिजन घेवन जी लँड आसलेली 4000 स्क्वेअर मिटर ती आयज तेंच्यांनी आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाक हँड ओवर केल्लेली आसा. आनी तेज्या लागून जो प्रोजेक्ट आमच्या हॉस्पिटलाचो आसा इज ऑन अ फास्ट ट्रॅक. आतां ऑलमोस्ट तेजो डिझायन रेडी जाल्लो आसा and it will be going for the approval जाल्या उपरांत तेजे फाउंडेशन जातले टेंडर जाल्या उपरांत इट इज अ क्वेश्चन ऑफ another 2 to 3 months तेजे भितर ते फाउंडेशन घालपाचो आमचो फुल्ल प्रयत्न जाल्लो आसा.